سيداتي وانسي سادتي اهلا وسهلا بكم. جو سي با سي جو توني. سيداتي وانسي سادتي اهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذه الحصه الثانيه لفكاهه. صوت مميز، الفاظ مؤثره. معنا اليوم حسين بوكلا. شيخ سيدي بيمول، مرحبا بك. الله يسلمك. لازم تشرح حاجه في البريزونطاسيون هذه. Je me suis concentré à la base. Ah oui, je sais, j'ai vu la concentration. on lise هنايا. En fait parce que بريسندي كيما دوك تاع كنديروا لك عين البروجيكتور تشوف كيديروا لك الفاظ مؤثره و Donc, مرحبا بك في هذه الحصة تاع فكاهة. Ça nous fait vraiment plaisir de te recevoir. Eh ben moi aussi, ça me fait plaisir. En plus, je suis dans la هنا كنت étudiant هنا في جوسيو كنت نجي نقرا هنا في C'est vrai? dans la librairie, dans la bibliothèque. Ouais. Ok, donc les souvenirs تاع les examens. C'est ça, تاع les examens تاع Justement قبل ما نبدا معنا بيان سور غني عن كل تعريف كما يقال رضا صديقي. السلام عليكم. كي راك رضا صديقي؟ والله غاية وانت؟ لي تيليسبيكتاتور اون روماركي باللي كاين مشيت عند كوافير. فوالا مشيت عند كوافير ومشيت قمجرة ثاني. شحال قامت لك الكوافير؟ شحال قامت لي شويه دو في شويه فو ميو با نخلعوا تسمى هادشي ومشيت عند المستمعين. ما دار والو الكوافير هذا. En fait هو عنده دي زيتاب دي بروجي قال فاز 1 هذا هو الله غالب. الله غالب. لا ما كاين دي كومونتير سور لي افون وي لا يقول لك ouais زعما les coupes de cheveux et tout, genre t'as beaucoup de gens intéressés par مش moi tu sais au début c'était pas fait exprès mais je pense qu'on غادي ندخلوها في le concept d'identité artistique ان شاء الله. bah écoute donc مرحبا بك en tout cas. يعطيك الصحة خويا. donc bien sûr على بالكم باللي هذا الكونسيبت سي donc بالعربية. Et première question, je voulais savoir c'est quoi نتايا العلاقة تاعك مع اللغة العربية الدارجة. Quand tu dis عربية qu'est-ce qui te vient en tête? ouais, عربية pour moi عربية سي عربية الدارجة اللي تعلمتها في الطريق. في الطريق في الحومة في الدار. tu vois هذه هي العربية. ما كاش بروف ايماج تاع بروف تجيك في الراس هكا سي ابري باسكو اون دوزيام فاز صاير الدوزيام فاز تاع العربية ابري العربية تاع التلفزيون تاع البروف تاع tu vois تاع الإذاعة العربية هذيك اوباك هذيك واحد ما يفهمها. شغل تاع الميستير وكاع. مي العربيه العربيه الدارجه سي هذيك هو سي بور موا سي لا باز الاساس تاع اللغه هذيك. دايوغ سي الاساس ثاني تاع لي شونسون تاعك شغل سي العربيه بارلي. العربيه بارلي باسكو بور موا فريمون فيها بزاف الشعر، فيها بزاف حساسيه، فيها بزاف معاني وسي ما تفهمهم غير اللي اذا تهضر هكذا بالعربيه الدارجه. سي فري كو عندنا حنا سورتو في الدارجه تاعنا كاين بزاف جوستومون لي اكسبرسيون اللي عندها بلوزيور معاني. كي يقولها لك تفهم كاع الكونسيبت، طا با بوزوان دالي دون الديتاي. كاين ميم صوالح هكا لو كان باغ اكزومبل تكون بغيت تفهم شويه عربيه هي بصح كي تسمعها ما تفهمش باسكو عندها معنى بالعربيه ومعنى كي حنا نهضروا. كيما باغ اكزومبل قبيله قلت له راك مديغوتي قال لك غير اسكت. سي فري تو لو كان واحد يغير يفهم العربيه يفهم تيتوا مي غير اسكت سا فو دير عمار راني مديغوتي. Mais d'ailleurs, علاش يقولوا غير اسكت؟ Ça veut dire qu'il veut même pas commencer à en parler parce que بزاف. كاين نيونس كي تقول غير اسكت حاجه وكي تقول اسكت برك حاجه اخرى. سي فري. سي Non, c'est vrai. Je pense que Rescout, c'est genre. Parce qu'une fois, ma mère a donné une explication. Elle a dit que les gouvernements rigolous, je te dis pas. Tu vois, par exemple, on a passé une soirée, je te raconte pas. Le truc, c'est que le gars rigole, je te raconte pas. Ça n'a un goulou, Non, parce que je pense que c'est dans l'idée, t'as. غير ما تلونسينيش باسكو سي تو ملونس غادي نطولوا فيها. تما خلي البير بوقتها. جالي دير سا تما خلي البير بوقتها. شنو هاد اكسبرسيون خلي البير بوقتها يا اون سيمين استعملتها مع واحد واستعملتها شغل اون فرونسي. من بعد فهمتها زعما سي كوا خلي البير بوقتها. باسكو ان فيت سي سا بوكو دوتيليزاسيون ماشي غير فوالا خلي ان فيت خلي البير بوقتها معناتها ما تخلينيش نروح حتى لتما باسكو كون نبدا نجبد في الماء راه كاين بزاف دونك غير خليه قال راه مبلع.
Et ça veut dire que زعما, j'ai beaucoup à dire. C'est-à-dire, en fait, tu donnes une information, باللي كاين المعلومات, juste tu veux pas partager. C'est ça. Et en Tu plus, penses que des fois في سوناترا كيديز خلي البير بختار؟ Sonatrach, Est-ce que c'est une expression utilisable? mais c'est pas le beer que tu imagines. Ah. Le beer واحد آخر. بير ça. les deux bières alors. Non, en plus, là, c'est vrai que اللغة الدارجة هذه, en plus, c'est vraiment, il faut la défendre. Bien sûr. Parce que elle est, elle est attaquée par. تما كي تسمع هكذا لي ريسبونسابل لي مينيستر تاعنا وكاع تقول اللغه هذه شغل سي اون لغه سي اون سو لونغ تما دوزيام كاتيجوري الوغ كو هذه لغه الناس لغه الشعب لغه تما فريمون لا لونغ فيفونت اللغه تما كيف يقولوا لونغ فيفونت اللغة الحية. اللغة حية. Mais en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, et ça, j'ai remarqué, c'est pas. ماشي غير في الجزائر, hein. Je l'ai vu aussi même au Canada avec le français et l'anglais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui opposent deux langues. C'est-à-dire que par exemple, il a تهدر français, ما تهدرش anglais. Ou il a تهدر anglais, ما تهدرش français. Et si on veut développer par exemple le français, يقول لك تما نتايا t'es contre les anglophones. Ou là تبغي développer العربية الفصحى, donc t'es contre الدارجة ولا développer. Alors que اللغات c'est gars ensemble. زعما tu peux aussi bien parler عربية فصحى quand il le faut, تهدر دارجة كي تكون تكسر ولا زعما c'est pas en opposition, au contraire. تاني souvent eu هذيك تاع le kabyle, est-ce que زعما نديروه لغة انا pour moi je trouve ça très dommage que حنا في la génération تاعنا en tout cas ما تقريناش الكابيل parce que en fait, toujours pareil, t'as toujours les polémistes qui vont dire ah mais كنت تعلم هذه غادي تنسى هذه, alors que le cerveau humain non, au contraire, c'est plus تعلم plus tu vas t'améliorer. غادي يديروها لنا بلاصه التربيه المدنيه. Bien sûr. ما قريتش التربيه المدنيه. سي مي سيتي ما كانش اسمها تربيه مدنيه, كانت اسمها ايديوكاسيون سيفيك. صح, ايديوكاسيون سيفيك. حنا قرينا بالروميه القوريه. Oui, c'est vrai. La scolarité en français. حتى peut-être CM2 ولا CM2 je pense بدينا نقراو العربية, mais sinon Ah oui, sinon avant. Et toute la scolarité française. Il y avait العربية, c'était une matière كيما زعما نتوما كي تقراو بالعربية والفرنسي شغل لونغ دوزيام لونغ. حنا c'était le contraire. على l'époque كانوا يجيبوا دي بروف من المشارق جوستومون تاع العربيه نو ولا سيتي كانوا يجيبوا دي بروف مصر وداير سيتي با دي بروف لا بلوبار سيتي سي فري يهضر عربيه برك ولا يهضر عربيه روح. هذا ما كان سي فري سي فري ميم لي بارون كانوا يقول لك زعما كي يحكي لهم زعما واحد كان كنت خضار في مصر عيطوا لي قالوا واحد قرا العربيه قلت لك استاذ خير مخضار. ثاني هما بوغو سيتي ان بو ثاني ليلدورادو كانوا بزاف يجوا يديكوفر الجيري يقول لك مي سي بيان هنايا بيان سور بحر وكاع بروف جامعه بيان سور. ها شكون كيف انا دوك هكا دروك يعيطوا لي يقول لي باش تقري كيلكو بار بحر وكاع تروح بيان سور. مي تيمارين تكون خضار تعاود تولي بروف بيان سور. بعد نشوفوا عاملين في الكتوبات تاعنا بزاف في السوق ذهب الى السوق كان غير دي زيكزومبل تاع خضرات. عمر فوق الشجره يقطف الرمان. احنا كان عندنا معلم كان جزار في مصر ماشي خضار. خضار جزار وي كانوا كاع دوك لي ميتي كانوا يحطوا على حساب الميتي تاعو ويدير لي زيكزومبل. جو بونس كو كنت عاود تقرا كتوبات tu retrouves les corps de métier. Non mais c'est vrai. انا نعقل عليه هذيك ليماج تاع العربيه. البروميير ايماج تاع العربيه سي ذهب عمر الى المدرسه, الاب الى السوق. مصطفى وهذيك هذيك تعقل هذيك تاع لاكسيدون كان عندها ايماج تاع يا ان اكسيدون. Et donc tu vois c'était très imagé. واحد دحسات اوتوموبيل ولا c'est ça, واحد دحسات اوتوموبيل و بعد يافي كرازات اوتوموبيل. كرازات اوتوموبيل. Et d'ailleurs مدروك بداو يبدلوا شويه لي بوكان جو بونس لي ليفر تاع العربيه. سير ما هو بروغرام جديد وكاع. سي باسكو وما عاودش قريت انا مي سير مو بدلوها. مي سي انتريسون كيفاش تقرا اون لونغ باسكو au-delà de le parler ou l'utilisation dans la vie, c'est à l'école il est حاطينها comme juste une langue. Voilà, elle est là, elle est posée, voilà, type la moyenne ou ça y est.
ماشي كيما كي تستعملها دون لي زاكتيفيتي في ليكول قال دير كتب لي شعر دير لي بتيت شونسون دير لي tu vois c'est pas pareil Bien sûr, de toute façon, même qui تشوف par exemple le répertoire تاع الشعبي تاع الملحون كي تشوف القصايد كيفاش مكتوبة tu vois c'est pas عربية فصحى عربية vraiment تاع الجزائر ouais mais c'est très poétique quand même, même bien sûr ça reste poétique hein, ça y a pas de problème de toute façon une langue parlée elle a beaucoup de poésie mais si tu veux elle est un peu dévalorisée كي تقرا الشعر par exemple في المسيد ما تقراش الحاج مريزق ولا الحاج العنقه ولا ما نعرف انا كاش قصيده تاع اندلس ولا تقرا المتنبي تقرا ما نعرف انا توا هذوك الشعراء تاع بكري كلاسيك مي ما تقراش فريمون الشعراء تاع كي تكون في الجزائر ما تقراش الشعراء تاع الجزائر كي تكون في المغرب ما نعرف كيفاش كومون سا باس مي je pense qu'il y avait à un moment une sorte de généralisation تاع كاع اللغه العربيه في المغرب donc déjà quand je parlais avec des Marocains ou des Tunisiens des fois même les dessins animés حنا كي كبرنا on avait les mêmes dessins animés تاع كابتن ماجد bon انا اسمه اوليفي توم حنا c'était كابتن en fait on a mais c'était parce que toutes les traductions تاع الجابون كانوا يديروهم في لبنان ولا في سوريا ومن بعد يبعثوا لكاع لي pays arabes. Oui, mais tu vois, c'est parce que dans les pays au Maghreb, par exemple, on ne reconnaissait pas le statut de l'Oura maghrébia, tu vois. C'est parce qu'on avait honte un peu de cette langue, il fallait les traductions de Lubnan ou de Souria, ou là, باش يجوجوا هذاك dessin animé. Et c'est ça le problème, il est là. Et tu faisais le parallèle avec Amaziria. Et vraiment, le problème, il est là. C'est que les États ont combattu. Si tu veux, ça est, bon, maintenant, ils commencent à reconnaître petit à petit, mais pendant longtemps... Ça a pris du temps, pendant longtemps, c'est-à-dire les langues adouma, elles étaient... marginalisées. Elles étaient marginalisées, et elles étaient, si tu veux, par exemple, s'il n'y avait pas les chanteurs kabyles, ben, le kabyle, il aurait disparu pratiquement. Mais même Derija, justement, Derija, j'allais dire, c'est ça, c'est Derija qui a ramené un peu, en fait, à travers la musique, qui a donné le côté international de la langue algérienne. Par exemple, qui à l'étranger de Rouk, il y a plein de chansons, mais les Arfouha Gaïs, il y a Abdel Qadri Abou Alain, par exemple. Et ben, mine de rien, à travers la chanson, tu vois, il y a une certaine langue qu'on ne connaissait pas, ou un dialecte qu'on ne connaît pas, et ça donne la crédibilité. Apparemment, il faut toujours passer par la chanson, des fois des films. Des films, la chanson. Regarde par exemple les films, les films, qui tu fais les films, franchement, la plupart du temps, ما تعقلش روحك. Tu te reconnais pas quoi. تشوف الفيلم كيفاش يهضروا كامل tu vois. Mais même هما ils sont pas à l'aise. Même هما ils sont pas à l'aise. شوف واحد لاسين تاع فيلم تاع الشبكه وقيله. تما واحد يروح يشوف عمو يخدم في مينيستير هكذايا وبون السلام عليكم عمي واش راك صافا ويقعد ومن بعد عمو هذاك لا كيستيون اللي يقول له كيف الحاله الاجتماعيه في الدوار شكون كي va te poser une question ça c'est pas possible là ça même ça هو الرصد الجوي في الحومه voilà c'est pas crédible donc quand tu vois un film algérien toi tu es algérien mais tu te reconnais pas tu te dis mais c'est doublé, c'est pas le vrai truc. Donc et petit à petit, c'est-à-dire il n'y a pas de représentation par exemple des Algériens à travers le cinéma au gars, ils étaient pas représentés, tu vois. C'est vraiment ça fait pas très longtemps depuis Omar Gatlat ou gars qui a commencé à y avoir des films où ils hadra normal, tu vois. Mais sinon qui tu fais le cinéma ou qui tu fais la musique ou si tu veux, c'était très difficile de connaître l'Algérie, les Algériens à travers ces arts, tu vois. Mais c'est bizarre parce qu'au début, on va dire l'âge d'or un peu du cinéma algérien où il y avait beaucoup de films avec c'était surtout sur la guerre.
كيما حسن طير وكاع اون فيت لي بارتي بالعربيه يافي بارتي فرونسي عربيه مي العربيه سيتي دارجه سيتي تاع الجيروا اي تو دونك سيتي سوبر بيان. من بعد ضربه واحده ولا هذيك لو كوتي تاع فازي اون فا ايسي تروفي اون نوفيل لونغ وين ميم كوم جو دي لي زاكتور اي سون ميم با اليز هكا يتلقاه. مي دروك وصلت ان نيفو وين جوستومون حنا اون لا فيكو في اون دي سيري كون شغل سيناريزي اون فيت كي تكتب ان سيناريو tu te poses la question باش نكتبها اسكو نكتبه بالفرنسي اسكو نكتبه بالعربيه ولا بالدارج باسكو حنايا بون تكتب باللهجه تاعك بعد تعطيها ان اكتور جاي من عنابه يقول لك بون انا ما نقولش كيما هكا خاصك تكتب لي بال اي سي دي فري كيسيون تاع كيفاش دروك اون فا ابوردي ليكريتور. Oui, quand tu veux écrire pour un acteur qui parle pas ton dialecte. Bah c'est sûr, mais en fait c'est vrai que par exemple dire une scène elle se passe في وهران en plein centre de Wahran, tu es obligé quand même de tenir compte de الناس ما يهضروش كيما في عنابه tu vois. Ouais. ما يجيش واحد هكذا في وهران ميم دي فوا هكا ميم في لومور كاين هكا صوالح اللي كي تقولهم بالعنابيه يضحكوا. وي نو بيان كان تعاود تقولهم بالوهرانيه سا با كاع لا ميم سافور وما تضحكش كاع. Mais ça, par exemple, il y a des... par exemple, plusieurs films où ils n'ont pas pris... ils n'ont pas fait attention à ça. Par exemple, un film indigène qui يهضروا زعما يبارل de FLN, mais FLN يقول لك واخا واكش دابا كشي عرفتي دابا. Et en fait, parce que c'est des par Rochdi Zam ou la Jamel Debbouze, ils n'ont pas parlé de l'algérois. Narcos, c'est un film Narcos, l'acteur qui joue Escobar, il a un accent un peu brésilien. Donc les latinos ils disent bon ça représente pas Escobar parce que mais هذاش كيما هكا. Et des fois je trouve que c'est dommage que les films ils font pas attention à ce détail qui est très important. Parce que pour les autres ils disent bon espagnol. Mais la Colombie ils disent non, on عارفوا comment c'est ça. ما بيرو دي ليجوند. Ouais. بيرو دي ليجوند كاع صحاب داعش عندهم اكسون ماروكان. داعش في المروك. Parce qu'ils tournent là-bas, ils tournent là. Donc pour eux ils disent عربية vas-y dis-les. C'est vrai, c'est une question importante vraiment, c'est vrai. C'est la crédibilité. أنا كي نشوف واحد هكا زعما أنا ça me déconnecte tout de suite. Un film كيما قلت أنت وين يجي يقول له ما هو الآخر alors que bon ça y est. تماك واحد بزاف. وي ما احنا مع لي بارون تاعنا كي نقولوا سا كري وسي هكا دي فوا واحد المشاكل تاع كومونيكاسيون. ديجا باغ اكزومبل جو بونس انايا لا بروميير فوا كي جبت لبا ليستا تاع الادوات جو بونس كو تلفت له بونس كي مشى للحانوت قال له اعطيني كوس اي سافي با شهوه ولا كوس كيما قال له ميم خطره نعقل قلت له شري لي كيف قلت له شري معلمه قالت لي خاص تشري سياله خضراء. قلت لها انا ما نبليش قلت لها قالت لي سياله خضراء دير تمشي عند المكتبه قال لها السلام عليكم خويا قال لها اعطيني سياله خضراء ديك ديك المكتبه قال لها اش هذه كان غير هي تعرف هي ديك دوك جا واحد السيد كانوا هما يهضروا قال لها سياله خضراء قال له ستيلو خضر هي بقى المكتبه قال لها ستيلو خضر قال لها يا ستيلو هضر بالعربيه كي الناس. لا مي دوك فكرتني بهذيك تاع لا ليست سي فري كو سي ان تروماتيزم باسكو كاين دي بروف كانوا يديروا لا ليست تحسب يديرها ليه هو بس يزيتي تري انا نجيب لي غلاف خضر وهذا الكتاب ديال شغل تما تي اون تران فيغ شغل لا كور دي كورس بور توا. حنا كنت انا واحد بروف تاع فرونسي نعقلها بروف تاع فرونسي كان كاع لي كور تاعها سيتي اوتور دان بلا ولا ناليمون. دونك تقولنا باغ اكزومبل دومان اون فا فير لي ساردين جيبوا لي معاكم دي ساردين. دونك كل واحد يجيب شويه ساردين ومن بعد كتديهم هي كطيب بهم فطور. اي دوك دير لنا ان اكزومبل دونك فوالا سا سي دي ساردين ماشان فوالا. من بعد الغدوه تقول سي لو بان دونك vous demandez à vos parents de vous acheter du pain de faire du pain à la maison. Donc là ça c'est du pain rond بعد تديه. Et en fait chaque jour plat du jour donc chaque jour دير المنيو. Là c'est très bien, c'est bonne méthode. لا ولا مشكله هذيك ابخي قلت لك واه لي بارون ميم جوسكا اوجوردي هذيك كنا نحكيو عليها. واحد النهار جو بونس مون بيغ تي ماتنو افيك لي نوفيل تكنولوجي لي بارون يشوفك كي راك كونيكتي اي اختار جو بونس فايبر 3 دو ماتان يا بويا كتب لي قال لي راك عاد فايق اي عيط له في التليفون قلت له انت مالك راك دير 3 دو ماتان راك عاد فايق قال لي لا غير نتهكا في الليل نشرب شويه مار في التليفون قلت ولدي راه فايق قلت له لا قلت له زعما
راني نكتب جاتني شويه انسبيراسيون الالهام وكاع قال شكون هذه الهام وين تسكن تلمسانيه شكون والديها بنت من قلت له الالهام الانسبيراسيون هي ديال سعيد هي تربح on devait traduire une chanson. Ouais. Une chanson pour enfants. Elle dit que meunier, tu dors, Ouais. ton moulin va trop vite, meunier, tu dors. Et en fait, je travaillais avec واحد مصري. C'était pour une école. Bon, نحوسوا لي traduction meunier كيفاش تقولها بالعربية. هو قال لك طحانون. Tu vois. قلت له الطحانة عندنا سي با سا. Ça n'a rien à voir avec meunier. C'est le cocu. Donc, je ne peux pas dire tu vois. Pour, tu vois, comment tu dis le meunier. Je sais pas. On peut dire rahaï, tu vois. Ouais, mais Tahan, c'est intéressant parce que Tahan, c'est vraiment Alger. يقولوا خي طحان. Ah, bah, ailleurs aussi, hein. لا في هران احنا ما نقولوش طحان. كيفاش تقولوا؟ نقولوا شو يقول لك كافي ولا يقول لك non mais c'est pas le même sens كافي. سي اش يقولوا طحان. طحان c'est le cocu. Tu vois par exemple qui ouais, j'allais penser à un autre truc mais طحان c'est je sais pas. Mais انا طحان تعلمتها كي جيت الجي. Jamais سمعتها في d'ailleurs justement هذا c'est une des questions que je voulais te poser. Parce qu'Alger c'est une insulte aussi, tu vois. Oui, c'est ça. En fait انا كي وصلت لألجي il y avait beaucoup de mots اللي كنت نقولهم يقولوا لي لا هذه عيب. احنا عندنا ماشي عيب tu vois. Et du coup tu commences à t'adapter également هذه عيب هنا هذه عيب. Il faut un dictionnaire régionalisé. Tu vois avec des zones rouges. Tu as le mot il est valable partout, il est vert. هذا faut pas. C'est même par exemple moi la chanson Le Bandé. Ouais. Le dernier couplet, je dis حطيت قاعي في التروطوار, tu vois. Et ben j'ai posé mon cul par terre, tu vois. هذه ثاني غنيتها في قسنطينة, c'est vrai que ça a choqué plus que ailleurs. Ouais. عنابة ثاني, tu vois. Mais tu sais que في la radio دائما يقطعوها عند هذه تبع. C'est une histoire sans fin. يحكي علاش ما كملش لا شونسون تاعها. C'est vrai. هذه لا شونسون justement تاع الباندي c'est la première chanson. Donc انا كبرت في وهران بعد je suis parti à Alger et j'ai découvert l'univers تاع Cher C'était Bémol à travers cette chanson. Et je crois ça m'a justement interpellé parce que le langage الهضره تاعنا avec des sonorités شغل ما كناش نستعملوهم d'habitude en tout cas ما نسمعوهمش d'habitude. Et c'est un des problèmes que j'ai remarqué مع d'autres شغل الجون اللي هضرت معاهم c'est que la musique في الجزائر elle est très régionalisée. Par exemple تاع الغرب يسمعوا بزاف on va dire الراي ولا et ce qu'on entend Alger c'est peut-être شعبي. Parce que Ramadan, et encore, on ne connaît pas donc, les détails. Mais il y avait toute une musique que j'ai découverte à Alger. Mais pourquoi ça passe pas? Et il fallait que par Paris, elle se diffuse globalement, je dirais, dans le Jazair. Est-ce que tu as ressenti ça? Oui, non, mais bien sûr. C'est encore pire que ça. C'est-à-dire, moi, qui dit Hanal, Paris, France, ça fait longtemps maintenant. Mais c'est en arrivant à Hanaya que j'ai découvert, par exemple, Slimane Azem. Ouais. Beaucoup, الحسناوي, beaucoup de musique algérienne, ما كنت نسمع بها, mais qui passait pas à la radio à l'époque. C'était blackout. Et en plus que tu trouves pas, باش تلقى par exemple les cassettes ou c'était sur le هكذا شغل بريس دي ريزو. Exact. En fait, il faut que CD, يقول لك هاك CD. C'était comme ça à l'époque. حنا c'était la cassette. La cassette, يقول لك هاك. هادو انت يا صاي هادو كاع ما شفتوش هادو لي فونت اللي عندك هاكا اندر جراوند. على بالكش ندير هاد لي شي. خطره رحت الجي, دخلت لواحد ديسكير. à l'époque il y avait encore les cassettes. Et j'ai vu واحد la cassette Sidi Bémol هكذا, بصح لا بوشيت ما نعرفهاش, صوت صويره. قلت له شكون ليديتور اللي قال لي اسمع حبيت تشري سينو خليني صرت اديتور ما نعرفش انا. اديتور سير ما هو. سابق على هاد لافير سي ا كوز دون افير دو سي دي
que moi je t'ai découvert beaucoup plus tard que prévu. Ah oui. Ouais, en plus à cause de واحد السيد c'était fan تاعه. Imagine c'était واحد صاحب la famille تاعنا, c'est un proche, mais fan de Cheikh Sidi Bémol, fan absolu. En fait un jour عطى لبا CD تاع Cheikh Sidi Bémol, قال له هاك بس ما تسمعش مع الدار, قال له فور. Et ben ce jour-là mon père دادك CD بصح جامي سمعه, مي دار في راسه ما تسمعش مع الدار. مشى واحد النهار شكون بالك تاع في تلمسان ولا في وهران, تاع في تلمسان Si, si, ouais. تاع في تلمسان شكون غادي نمشيو نشوفوا سيدي بيمول, قلنا لا هذاك ما تروحولاش. Et du coup pendant C'est longtemps de la diffamation. قال حكينا لك تيجي pendant longtemps. En plus هذه اليوم الصباح كنت في التليفون مع ماما, قلت لها بغيت نسقسيك, قلت لها قال واحد العام سيدي بيمول, قال لها مالك, قلت لها ما بالكش راه حفري لها تسقسينا. Et en fait ce matin vient de me raconter باللي mon père c'était en fait قال لنا باللي السيد هذا قال له ما تسمعش مع الدار, ما هذاك ما سمع. Mais en fait c'était juste un fan ou بالك bon à l'époque قال لها ما تسمعش, كنا صغار بالك. Je sais pas ce que tu racontais à l'époque hein. Ah, ça doit être sûrement le bandé. Hein. Bandé, ouais, mais. Non, je pense بالك avant بالك Ah ouais. le premier album. Ah. Je sais pas. بنات اللوكس alors. بالك بنات اللوكس. سوا. سي فرونش تاع قريت وجبت الدبلوم. هذه على السي دي باسكو صعب على l'époque ما قلت السي دي كان يدور. Mais tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que à l'époque, حنايا باش تعرف la musique ou même la littérature ou gars, elle n'était pas diffusée. Ouais, ouais. تروح par exemple كي جيت هنا فرنسا تروح n'importe quelle médiathèque تحوس سليمان عازم tu vas trouver, Ouais, ouais. tu vois les disques, تحوس كتاب تلقاه. Donc c'est vrai que c'est malheureux à dire, mais la culture تاعنا tu la trouves à l'étranger, tu la trouves pas Mais في البلاد. انا j'ai vraiment des phases مع d'ailleurs مع justement مع la musique تاعك, parce que قلت لك la première fois c'était كي جيت لألجي, j'ai découvert un autre monde اللي ما كنتش نعرفه كاع. دونك بديت نسمع لي ميوزك, من بعد كانوا يقولوا لي كاين كونسير ابن زيدون, كاين هذه يا بوكو دو كونسير. حنا كان عندنا هذاك ليتا دي فيردور, كانوا حسني الله يرحمه ولا خالد ولا, مي سيتي كو دي ايفينمون هذوك تاع 5 جويي, سيتي شغل باينين. يافي با هكا لا في كولتوريل كوم اون لا كوني. Bon, après, il y avait le terrorisme, donc c'était un peu plus compliqué. Mais donc c'est la première phase. La deuxième phase, c'est qu'il j'étais de Paris. Qu'il j'étais de Paris, il y a beaucoup de couples qui se sont formés les concerts de HRCD Bémol. Une agence. Mais parce que quand tu vas à l'étranger, où tu retrouves la communauté ou l'ambiance, c'est les concerts. C'est pour ça قال لك ما تسمعوش en famille. خاف يتزوج على امه. Mais il y a un vrai شغل. انا عقل كي كنا احنا étudiants كنا شحال من كونسير حضرت لهم, et on se retrouvait, تلاقى بصحابك, tu fais des rencontres, et c'était le seul endroit où en tout cas on pouvait se retrouver et avoir la liberté de dire ah tiens je connais ça, je me sens bien, et en plus avec le mélange où le groupe il est un peu, il y a des Français, il y a des Algériens, en kabyle, en arabe, en français, donc c'est vraiment, tu te retrouves avec un melting pot pour les concerts, et donc, tu devrais demander des cotisations sur les couples, sur les enfants. Après, je vais avoir des descendants, tu fous. Non, les droits d'auteur. Les droits d'auteur. Récupérer les pourcentages à la CAF. C'est ça. Non, et c'est vrai que justement, c'est un Internet qui. Bon, après, il y a un côté où qui à l'étranger, tu t'intéresses un peu à ta culture, tu t'as un peu plus, mais je faisais vraiment beaucoup de concerts où justement tu avais fait à l'usine, où tu as essayé de rassembler beaucoup d'artistes. Du coup, il y avait vraiment une. Oui, à l'époque, c'est vrai que comme justement il y avait la guerre civile en Algérie, et il y avait beaucoup d'artistes qui arrivaient. En France, et on avait créé l'usine. Les musiciens, كانوا يسمعوا بها في الجزائر déjà, ce qui fait débarquer de Paris, يجي direct l'usine, tu vois. Même je t'assure, il y a des gens جاوا هكذا même قعدوا لتما ما عندهمش وين يباتوا, tu vois, ils dormaient là-bas, tu vois, ils dormaient là-bas pendant une semaine, un mois, le temps qu'ils trouvent des contacts. C'était devenu, et c'est vrai qu'il y a eu pas mal
de musique qui a été créé. Ouais, c'était un laboratoire. C'était un laboratoire. C'était un laboratoire. l'ONB, le Gada, le Diwan Bachar, même Hna, c'est des bémols. Mais je pense que c'était nécessaire Tani, pour en tout cas la génération Tana de trouver des termes et des histoires qui nous parlent plus. Parce que j'ai vu, enfin, tu as eu le parcours, on va dire, classique, normal, où c'est un événement qui t'a fait un peu basculer, c'était les événements de 88, la Révolution. C'est ça. Et le dernier album, c'était un peu la Révolution. Donc en fait, il y a toujours eu avec le lien à oui, bien sûr. En fait, l'Algérie elle a toujours été très très importante dans ma vie, dans la vie de tous les Algériens. Je pense, même sur la Lune. Non, c'est un cachet des je sais pas, tu vois. Et puis bon, c'est surtout une Algérie qu'on aurait aimé. Ouais. Au conditionnel. Au conditionnel, ça. Une Algérie un peu fantasmée, tu vois. Toujours bien d'avoir un idéal, parce qu'en fait, on a le potentiel de l'Algérie. C'est pour ça que... Et c'est vrai que qui te l'étranger... Non, c'est vrai, أنا كي تروح l'étranger هذاك exemple خدمت في l'Allemagne. L'Allemagne, si تسمع l'Allemagne تقول l'Allemagne منا، mais والله l'Allemagne عندهم واحد les villages, c'est un vrai دوار ما كان والو. Et tu dis, tu te compares مع حنايا des villes اللي عندنا, tu dis mais on est beaucoup mieux, même دروك par rapport à certains villes ou certains, même des grandes villes un peu partout, mais c'est juste qu'on ne se rend pas compte ou ما يعطوناش l'occasion de faire les échanges de واحد الوقت بلعوا بزاف على الجزائر et du coup quand tu بلع tu es frustré تبغي تخرج et tu sais même pas ce que tu as comme c'est ça, et c'est pour ça que en fait après avec la musique, à travers la musique que je fais aux gars, j'essaye de faire connaître un petit peu cette culture, tu vois, c'est un peu ça et je pense que tous les artistes ils ont un peu le côté un petit peu, c'est pas militant, mais disons ambassadeur, on va dire, un peu ambassadeur, parce que vraiment c'est-à-dire les Algériens ils sont très très sympathiques, tu vois. Bah oui. Et non, mais franchement c'est-à-dire c'est tout, même mais en fait il le dit, les gens, les autres ils se rendent pas compte que c'est ça, mais en tout cas à chaque fois que moi j'ai l'occasion d'emmener des Français ou là des étrangers, si tu veux me dire, on fait un petit tour à Alger, Gardaïa, Wahran, tout ça. À chaque fois ils hallucinent parce que il y a une image d'Alger qui est vraiment exécrable à l'étranger, tu vois, et qui ne correspond pas à la réalité. Tu vois. Mais d'ailleurs, les émissions, par exemple, J'irai dormir chez vous, qui une des meilleures expériences, c'était en Algérie. En fait, ceux qui prennent la peine d'aller et de visiter, de regarder un peu au-delà de ce que va montrer une chaîne télé, ils découvrent des trucs, ils disent je savais pas, c'était comme ça, je savais pas que les gens étaient cool, ils ardoc partout, l'humour tout le temps. Et le plus grand repoussoir تاعنا c'est الحكومة تاعنا, tu vois. C'est même pas repos, c'est même pas ندخلوا دروك. تشوفهم ديجا جو سي با اللي عندكم هاد الاكسبيريونس توكا مع الناس اللي زعما لي زيترونجي اللي راحوا معاكم لالجيري, مي انا جو ماركي بلي كاع اللي زعما نعرفهم مشاو لالجيري كلي ils se sont attachés même هذيك la complexité تاع لا سوسيتي. انا عندي باغ اكزومبل صحابي اللي زعما مشى لالجيري بالك غير خطره ولا مي زعما الى يومنا هذا يعني يهضر على الجيري وكل ميم هو باقيه في خاطره اللي سا فونس با اوسي بيان. نو مي بيان سور يقول لك الجيري مي تي بلوس افيك ست اكسون هو جاي من 16 يقول لك الجيري مي ان فري تروك سي ان تروك في الارض ولا في لير ولا سي كو qui te fout à l'Algérie, tu peux pas rester indifférent. Il y a aussi une chose, c'est que c'est vraiment, c'est quand même un peuple qui lutte depuis longtemps. Et vraiment, quand tu vois les gens, tu sens que il y a cette lutte permanente pour un idéal, pour une Algérie qu'on idéalise tous, tu vois. Mais elle est quand même partagée par plein de gens dans leur cœur, tu vois. Et c'est ça qui est touchant, en fait, tu vois. Tu vois des gens qui sont vraiment, même dans la vie quotidienne, pour des petites choses, mais tu vois, il faut lutter tout le temps, tu vois. Parce que تكبر بهذيك
je sais pas, en fait, il y a un mélange de plusieurs choses. C'est que l'histoire تاع الجزائر كي تقراها تشوف déjà كيفاش comment elle s'est faite الجزائر. Enfin, الجزائر quand je disais c'est l'Algérie en général. Les révolutions ou des fois que tu trouves le passé, tu trouves par exemple Che Guevara, الجزائر. En fait, il y avait vraiment ou la Myriam Makeba en fait, il y avait des noms des grands de ce monde, ils ont été marqués par le Jazair. Donc, طلعنا تاني بهذيك un peu هذاك l'idéal, هذيك la diversité اللي كاين وين عندك الصحراء، عندك بحر الجبل، عندك plusieurs langues, plusieurs cultures. بعد tu dis كاع هاد potentiel، كاع هاد la richesse. ما احنا صار لنا كي باري، شايف عندنا نيمار، عندنا امبابي، عندنا خاصنا اونترينر. خصنا واحد خصنا بالماضي ولا واحد الوقت ريال مدريد راك عارف بيكام، زيدان، رونالدو، ما نعرفش شكون، كاسياس، مي ليكيب غير اللي احنا جالاكتيك مي على بها اشاك فوا كي ان انمي كومون شغل كي سوا بوليتيك ولا في السبور ولا en fait il y a tout de suite toutes les énergies elles se concentrent et شايف دابا خاص تضرب مصر صاي عملك يا اون اورغانيزاسيون صاي الى اللقاء يا اصدقاء دمتم في رعايه الله وحفظه. on est capable de حنايا اون فيت حنا نتحدوا سكاره من كونترا. Non, c'est toujours contre, c'est jamais pour. Il nous faut, en fait, il faut trouver un plan qui a toujours un truc contre. Genre, on va se perdre contre. En plus, même qui, par exemple, تتفرج أنا je regarde souvent النشرة تاع الثمانية باسكو علاش؟ تاع الجيري باسكو كي نقولوا كونيكسيون، نشوف زعما تشوف شنو صاري، تشوف لا تمبيراتور مي والله تشوف صوالح. وهذه تاع اللي قلت بلي تاع توجور كونتر، توجور كي زعما يديروا ميكرو تروطوار ولا زعما وين يشوفوا جو سي با باغ اكزومبل الناس فريمون يبخان زعما فريمون لا تمبيراتور تاع المجتمع، توجور لستوا هذيك المراه الشيبانيه اللي تدعي وتوجور تقول لك الله ينصرنا من العديان، الله ينصرنا من العديان. ان فيت توجور سيت فراز الله ينصرنا من العديان. باسكو اجوردي ما باليش شكون هادو العديان، باسكو l'histoire elle a fait que à chaque fois il y avait des عديان، صح à tout le temps الجزائر كانت اتاكي. اكزاكتومون. ابخي على بها الناس دروك كاين في الحكومه يستعملوا هذيك الاكسبرسيون تاع الايادي الخفيه وكاع خارجيه باسكو في الانكونسيون تاعنا on sait qu'à tout moment il y avait des gens qui voulaient venir prendre des biens ou s'installer ولا donc du coup يستعملوا هذيك لا فراز تاع تضرب اليوم فريناها هم صاير عديان. même dans la chanson traditionnelle la notion دي تاع تبراح العدو تاع العديان، الخاطر والخواطر والعين اللي حاضر وي بيان سور اللي يبغونا واللي يكرهونا وكونتر على العديان. Mais l'Algérie, il s'est fait comme ça, hein. C'est pour ça qu'il est intéressant à étudier. Moi, je pense vraiment qu'il est vraiment intéressant à étudier parce que déjà, Maandash, le côté je cède. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de. Il peut dire ça peut mener très très loin. Du coup, ça te donne, quand c'est bien utilisé, ça te donne une fierté et un sens de responsabilité, mais ça te fait perdre beaucoup de choses. L'essentiel, ça te fait pas perdre ton honneur. C'est ça, exactement. Non, mais je m'en fous. Et je l'ai remarqué, même quand l'entreprise, on avait des problèmes à la direction, mais t'es واحد ما يهدر. Parce qu'ils ont peur de perdre le statut maintenant. Et en plus, ils étaient tous en CDI, أنا كنت زعما كنت consultant. Mais أنا le consultant شغل ما نهدر معليش تبغي طردني مي ما نخليهاش دوك يبعثوني انا شغل نهدر من بعد كي شفت واحد ماشي انا صا ما تعرف هذيك لابلاك تاع لو سون في لا سال دو سينما هذيك لو سون تما كاين سال دو سينما كوم سا et tu vois il y a le film il y a ويجوز و لو سون تاع الفيلم فريمون عيان كاع ما تسمع والو. والناس بداو الصون وفي لا سال يافي واحد قاوري un couple هكذا قور وبداو oui le son et tout ça تشوف سكات وتسمع كيف لو son non il est très bien le son ça va le son راح شلل ودنيك c'est ça c'est vrai c'est exactement c'est l'esprit تاع il y a que moi qui peux le dire c'est ça c'est que ما تخليش لا façon même هنايا franchement oui non mais bien sûr quand on discute comme ça entre nous, je roule
اطلق كاع واش تعمل دكه شغل بيان سور. مي هادي جو تروف كو آه. سي فري كو مي enfin كاين الناس اللي ما يفهموهاش هادي. Et d'ailleurs, c'est un point très important parce que même في l'humour, tu vois, par exemple, l'humour, on va toujours exagérer de le côté. On va parler forcément que de ces situations où tu vas critiquer ou la machin. Mais quel يقول لك انت ضلغت تعيب. Non, مانيش نعيب. En fait, حنا l'humour il est basé sur ça. وي Du coup, كاين اللي يشوف يقول لك باسكو راك في ليترونجي باسكو راك في فرنسا ça. راك تضحك علينا. alors que حنا كاع حياتنا شوف ملي تزيد وانت غير تي اون اوتوكريتيك. Et pour moi, celui qui se permet ça, au contraire, c'est qu'il a dépassé هذيك تاع tu sais un peu وين tu toujours تهضر في البيان على صوالحك تاعنا حنا سي الميور حنا لي فور. Non, un pays اللي يفوت هذيك l'étape, je trouve que il est beaucoup plus avancé que اللي يخاف la critique. Oui, mais ça, mais si tu fais les mêmes sketchs ديرهم في الجزائر ولا في وهران, tu vois, ça, ils sont reçus autrement que si tu les fais هنا. Oui, mais هنا bon, c'est vrai qu'il y a des كاين ناس يقول لك bon هذا تسمى ديرهم pour les étrangers تضحك علينا, tu vois. alors que la salle c'est 90% Ouais, algérien. مي اون طون كارتيست وسي تهضر على الحاجه اللي تعرفها. كاين دي فوا يقول لك واه علاش راك تضحك علينا, تقول لي هذاك ما نعرف حياتي C'est l'autocritique. تلمسان en fait. وهران C'est هذاك ça. Et c'est même Non, pas, bien sûr. c'est bienveillant, au contraire, c'est pas, c'est jamais en fait pour dénigrer. Parce que tu as deux types d'humour. Celui qui dénigre, il dit ah حنا شكلا والآخرين خير. Non, c'est pas ça. Mais juste que quand tu fais de l'humour en général, c'est de l'autodérision. Tu vas pas faire de l'humour à la واحد آخر parce que enfin c'est compliqué ça devient de la moquerie. Ouais, ouais, Donc c'est تهضر ça. على روحك et du coup forcément si tu comprends pas le contexte à l'humour, surtout que مع les réseaux sociaux, الناس كل شيء ils le prennent premier degré. C'est ça. Je c'est ça. dire une chanson, dire un clip, dire ils analysent politiquement. زعما اللي تحسب نتايا تي ان porte-parole تاع. Ouais, mais il y a aussi on va dire le climat politique Ouais, dans le pays qui pousse aussi à ça. c'est ça. C'est-à-dire, il y a un climat sur le social, politique, les médias, tout ce que tu veux. Dès que tu dis quelque chose, ça devient, c'est-à-dire, c'est vraiment tout est à fleur de peau. Ouais. Chef, Et ils analysent كل شيء بداو ils font des interprétations parce que comme عندهم الوقت à meubler في هذيك l'émission. Donc ils vont prendre une phrase. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par cette phrase? Donc en ton avis. Alors il dit انا je pense que راهي عاير في la culture. Oh, c'est vrai hein. Ça veut dire que هذا oh. يا حسين انت t'as commencé bien sûr avant les réseaux sociaux. À l'époque, c'est quoi les ancêtres تاع الذباب الالكتروني؟ Les hackers, c'est quoi les حتى الذباب. ما كاينش كاين ذباب. Justement, on est tranquille. Ah ouais. Non, c'est très récent ça. Ah ouais. Non, c'est très récent. C'est quand c'est marginal. ما كاينش كان واحد يستناك على فان تاع كونسير يهضر معاك ولا. Si, ça arrivait. مي واحد لا زوج. واحد زوج, tu vois, c'est pas. Il peut pas faire une. اليوم ce qui a changé, c'est que واحد, il peut vraiment te pourrir ton sketch, il peut il peut faire une campagne contre toi, tu vois. Ouais. S'il a une communauté, bonne communauté derrière lui, tu vois. Ça, c'est nouveau, tu vois. C'est vraiment... Tu peux pas savoir comment ça va dégénérer. Ça peut dégénérer très vite, tu vois. Ouais, mais parce que ils sortent يخرجوا الصوالح من الكونتكست تاعهم. غادي يقول لك انت باغ اكزومبل درت غنيه راك درتها في ان كادر وين tu expliques bien باللي voilà c'est une chanson رانا في un concert وين en fait ils enlèvent كاع هاد les éléments, ils vont prendre une phrase ou là un mot et غادي يبداو يديروا في les interprétations. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que derrière ما تبقاش تتفاهمها تقول non mais c'est pas comme ça. En fait, on peut pas prendre à des extraits. Désactiver les commentaires. Bon, désactiver les commentaires, mais c'est vrai que كاين واحد اللي يخسر لك على باسكو كاين 70,000 واحد غادي يشوفوا. اسكي ثاني دوماج هذوك اللي تعجبهم en général ما يديروش بزاف لي كومونتير. La plupart, de toute façon. La plupart يقول لك سي بيان. سورتو حنا عندنا في لا كولتور تاعنا. Il met un like. Et encore like زعما كي ما سي فري. عندنا بزاف باسكو دي فوا يحضروا لي واحدين على دي فيديو يقولوا لا فيديو تاعك مليحه هذيك الاخر. طب انا علاش ما تا با اكسبريمي باسكو اللي ما تعجبهاش يكتب لي دي بافي على بالك, يكتب لك ميساج, يبعث لك بريه. حتى نهضروا كي ما تعجبناش. سي سا يبارل كون سا لو بلاي با, يقول لك هذه ما عجبتنيش. سي فري كي تمشي باغ اكزومبل ريستورون وتاكل غايه وكاع الحمد لله
هذا ما كان تخسر عليه tu le recommandes mais je le mettre يعطيك الصحة بصح لو كان عاود جاب لك زعما سباط الفلا زعما بارد ولا بايت ولا الخبز تاع البارح ولا bon même Lina, c'est nouveau aussi les histoires les réseaux sociaux. Maintenant, par exemple, toi, tu vas faire des podcasts que tu mets sur Internet. Ouais. C'est pas une télé, c'est pas une radio, c'est pas. C'est-à-dire, c'est vraiment comme si tu laissais ça dans un café, tu vois, ouvert à tous, tu vois. Donc c'est vraiment une situation inédite en fait. Non, bien sûr, mais l'idée c'est que ça soit ouvert à tous. Après, d'ailleurs, بالك نهضروا على هاد اللي يشوف دروك انت qui était en train de regarder, mets-nous un commentaire دروك. Mets-nous un petit commentaire شاك تحس qu'est-ce que tu as compris depuis le début. لا عجباتك ماشي تبقى تشوف من البعيد ومن بعد تروح. دير ان لايك بارطاجي. ماشي غير على بالك عمريس هذه بور جوين لا ديسكوسيون تاع اللي زعما هذيك تاع ما عندناش وما خصناش ما نقولوش دير لايك وبارطاجي خاطر ما ندوموندي حتى واحد يبارطاجي en fait ما سحقوش مي البروبليم تاع دروك سي que malheureusement même هادو les réseaux sociaux Facebook Instagram ils dépendent des commentaires. Ça veut dire que qui dire une vidéo les الناس تعجبهم و ils like pas ou ils partagent pas, il va pas la diffuser شغل الناس واحد اخرين. Il va ça va être caché. Alors que كون يبداو يديروا les commentaires ou ils partagent, elle va être encore plus diffusée, elle touche plus de monde. Donc en fait, on est dépendant des algorithmes هادو تاع Facebook ou تاع Instagram. Et du coup كاين بزاف اللي يقول لك ouais dommage par exemple علاش y a pas beaucoup de vues ولا علاش ما parce que كيما واحد كتب لي في تويتر قال لي dommage t'es pas beaucoup retweeté. قلت بصح انت ديجا كتبت لي ميساج t'as pas retweeté. Donc كيفاش ديجا انت tu fais partie du problème. وي طيب البارح واحد الامريكاني نعرفه اسمه مختن بالك مختن لك تفرج فينا شنو ريغارد مختن قال لي تعرف وين نيشان مختن قلت له وين نيشان هذه البارح قلت له غدوه غادي نشوف وين نيشان اي سي ان فان ابسولو تاعك. انا عندي دي فان في الخفاء هذه خارجيه انا كيما عندي سي امريكاني do you know where نيشان قلت له يس I will see him tomorrow بدي غاسكو قد نجي كون قلت له مرحبا مرحبا the next time Martin. C'est sous-titré en français pour que justement que ça soit ouvert pas que aux arabophones ou les fahmou derija, mais même les ما يفهموش. Et ça par exemple j'ai remarqué le podcast avant c'était un spectacle درناه وجاو des gens qui parlaient pas العربية parce qu'il y avait des couples mixtes et en fait جا واحد c'est un واحد متيارت ومرتها en fait allemande et ils sont venus قاعد نشوف بعد بانت لي بلي زعما قلت لها انت تي مين بعد قالت لي نو انا ماشي الموند اي تو قلت لها دونك ما تفهميش عربيه قالت لي نو قالت لي بصح مي جو ريغول دوبي لو ديبي اي جو te jure je sais pas si c'est le je sais pas les c'est communicatif et à la fin قالت لي والله j'ai passé un bon moment et tout mais ما هضرش عربيه et plusieurs fois صرات لي ماشي خاطر plusieurs fois خاطر واحد un couple c'était algérien japonais واحد malaisie en fait ils viennent et juste l'ambiance مع الاخر je pense qu'ils comprennent un peu parce que حنا نهضروا شويه فرنسي بزاف. Et puis ça fait plaisir de voir des gens rigoler. C'est ça quand même. Ils passent un bon moment. Donc انا واحد une fois رحت مع مرتي الكونسولا باش تجيب فيزا باش دير فيزا فرنسي وهذاك لا دوموندو سا سباس كامل وهذاك لاجون قال لها طلعي شوف مدام طلعي منا دوزيام ايطاج مع الدوري تلقاي الدوزيام بيرو هذاك روحي شوفي السيد يفريها لك elle comprend rien. انا قلت له tu sais ما تفهمش العربيه قال لي وي سباغراف طلعي منا الدوزيام بيرو معليش هذه تاع لي زانيكدوت خطره كنا في ايطاليا مع با وواحد الكويتي حبسنا شافنا بلي عرب قلنا السلام عليكم انا ابحث على مرأب لسيارتي لا في الاول قلنا تتكلمون باللغه العربيه يابا قال نعم طبعا نبحث على مرأب لسيارتي وهكا باري قال له شوف روح تو دروا تي برون لا دوزيام اغوش عندك اون ديسونت هكا روح نيشان جوست سور هكا سور لو كوتي كاين واحد بلاكا بلو فيها بي هذيك بي تاع باركينغ هذاك الكويتي قال له عربي شوف قال لي ماشي عربيه هذه احنا في راسنا سي عربيه سي نورمال كلها كيما هذاك اللي قالها يتنحاو كاع شتها تاع
je crois que c'était سكاي نيوز عربية وي وي اللي قلت لها نحن على المباشر هنا في شارع ديدوش مراد أين الشعب الجزائري خرج لمظاهرات ومسيرات كبيرة وماذا تقول للحكومة الجزائرية يتنحوا كاع قلت لها بالعربية قال هذه عربيات يعني يتنحوا كاع عنده الحق. مي سي فري كو ديجا حنا العربيه تاعنا ولا الدارجه تاعنا سي فري كو في لانتوناسيون ديجا الي ديفيرونت شغل اي تو لو فوا في لا بريز دو بارول تبدا يا خو كيفاش نقول لك ديجا il installe un peu le mood parce qu'en fait c'est pas le même en fait c'est pas le même c'est pas le même BPM. Et d'ailleurs Alors, on est sur un autre. بالك ميزة انت تهضر بزاف لي لونغ الميزة نتعلموا لاكسون قبل لا لونغ. Oui, non, bien sûr. L'accent très important. Anna, j'adore les accents. Je trouve que l'accent, justement, هذاك اللي يقول لك انا je trouve ça très bête تاع واحد يضحك على واحد اخر باسكو عندها accent. Parce que كاين اذا عندك accent, ça veut dire que tu parles une autre langue déjà. Parce que c'est ça l'accent en fait, il vient de ce qui reste dans la langue initiale ou تحطها في la deuxième. Et je trouve ça tellement beau d'avoir l'accent espagnol, l'accent latino, l'accent algérien, même فحنا عندنا وهران بين. C'est tellement شغل riche. انت واري تهضر 100 و200 لونغ ماشي اكسون عندك هذه صالات كومبوزي. Non mais c'est parce que نبدا toujours بالانتوناسيون شغل تبدا c'est vrai que par exemple كي تهضر الجيروا تقدر ديرها غير بلا هضره تقول non 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 لازم تهضر بالعقل. tu vois c'est في الجراف. الجراف ولازم ثاني تهضر بالعقل. بالعقل باسكو الحكمه باش نفهموك. اكزاكتومون شايف يا اخو سي وهارنا جاي يعني اون ديريك سي اون بلاغ باسكو دائما نحكوا لي بلاغ تاع قال لك واحد يا من tu vois c'est un autre rythme وعنا نبا سي بلوس توانسه سي بكي مكه صحيبي راه tu vois يا سي دير هذاك الدياغرام تاعه يجي كيما Et le sud? Le sud c'est Djiri Koulatia. Je sais mais le sud bon ما نهضرش عليه بزاف malheureusement mais c'est vrai que صحاب السود انا je suis fasciné par le sud bon déjà parce que la culture gnawa d'ailleurs تاني عندك les sonorités تاعك الجناوي il est très très présent. Ouais. Et c'est mais ça pour moi c'est ça la richesse تاعنا هنايا. C'est-à-dire que quand tu dis Algérie, tu peux dire autant Chabi, Rai, Gnawi, Kabyle, tout ça. Il y a une grande diversité. De toute façon, même tu vois, les accents, ouais. C'est comme les rythmes. Tu vois, les rythmes Amara, les rythmes d'est en ouest, le sud. Mais justement, quand tu écris une nouvelle chanson, est-ce que l'élément il troll au début, je vais par exemple écrire en kabyle, je vais écrire en c'est-à-dire en fait انا كي نكتب اغنيه شغل جايه شغل كي تحكي حكايه ça veut dire il y a un personnage. Ouais. Donc personnage هذاك bon ça dépend ولا متيزي وزو ولا مهران ولا مسود donc tu vas réfléchir en fonction de ça. Et du coup même le texte il va être fonction aussi du personnage. Ouais. C'est sur c'est vraiment comme un rôle, hein, comme. Ouais, c'est vrai parce que enfin c'est vrai que c'est des histoires beaucoup. C'est des histoires. C'est des histoires et du coup c'est vrai qu'il y a un personnage et c'est la première personne avec le personnage. Mais est-ce que par exemple tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu as hésité entre deux personnages ou la galhadi, je pense que c'est mieux. Oui, ça arrive, ouais. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait que tu tranches pour tel ou tel Après, bon, ça. Tu l'essayes? Parce que les personnages, je pense que même pour vous, c'est pareil. C'est des personnages imaginaires, mais ouais. Quand même sur la base d'un personnage que tu connais. Ouais, exactement. Tu vois. Donc, tu imites un peu le hadra ta'ou qui fait hadar. Tu vois. Et donc, c'est ça qui est décisif. Par exemple, quand ça se joue entre deux personnages. Après, plus tu avances dans l'histoire, tu te dis, bon, c'est lui qui convient. Ou là, ouais. Par exemple, Bnat Lux, c'est le personnage, c'est vraiment quelqu'un, un musicien qui existe, que je connais. Il يهضر كيما الهضره تاع الغنيه, tu vois. Même يقول كي تحكي له حاجه يقول لك على بالك هذه تاع لاكسون. Mais c'est beaucoup plus facile comme ça, du coup. Bien sûr. Qui t'a quelqu'un à identifier, même. Justement, c'est comme quand tu m'as dit on va recevoir chercher des bémols.
que ça veut dire pour être dans le bain, ça veut dire que j'ai écouté là cette dernière semaine, chercher des bémols. C'est pas vrai. Je Le te jure, pauvre. chauffe. Et du coup, donc je me suis retrouvé كليكسيولو même هكا في لا في tous les jours نهضر كيما الغنى تاعه وعما يقول لي كليكسي نقولوا على باغ اكزومبل شبا باغ اكزومبل وراني نطيب الفطور وراه جاي واريني شاد لا 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 Mais c'est un vrai rythme. C'est vrai que Et ça c'est ton rythme à c'est toi. ça, avec une signature qui est identifiable. Et même dans les rythmes, c'est-à-dire que دروك كون ما تغنيش كون تسمعوا غير les rythmes, on peut dire que c'est toi. Parce que, après, je ne sais pas comment c'est fait, hein, c'est la magie de la musique. Il y a un mélange de Kimagout Gnawi, rock, un truc très moderne, mais très algérien. Je ne sais pas comment. C'est-à-dire, c'est la démarche qui fait ça. Par exemple, qui m'a c'est le غناين تاع الملحون. oui, oui. ملحون, ouais, ouais. تاع قلال et tout ça. Exactement. Le début هذيك. Tu vois comment c'est. En plus, comme كبرنا بها, donc tu te rôles déjà في الراس, parce que Voilà. la poésie, quand tu la ressens, parce que déjà ça. سمعتها, ou le rythme, tu l'as déjà. وأنا si tu veux هذا le rythme هذا القلال هذاك la mélodie هذيك, tu vois comment c'est chanté au gars. Simplement, je me suis dit, لو كان par exemple les Rolling Stones, Ouais, لو كان عندهم لا كولتور هذه كيفاش يلعبوها هكذا. ouais, ouais. Le même rythme, la même mélodie, mais avec batterie ou guitare électrique, qui va te dire Ça donnerait quoi? au lieu que ce soit Mais c'est ça, c'est pour ça que la première fois اللي سمعت هذوك les chansons وين تسمع un rythme شغل جاي مع الروك وكان بعد تسمع دارجة. En fait, moi, ça m'a fait plaisir parce que il y avait pas le côté تاع حنا اللغة تاعنا, elle peut s'exporter, elle peut s'être adaptée à différentes ça. musicalités. Et tu regardes, mais finalement, ça marche super bien. Mais t'as pas besoin que ça soit juste en anglais, par exemple. Ou là, c'est juste que faut trouver les bons mots. J'ai vu la plupart des chansons, mais la plupart, il y a un côté très attaché à l'humour. Oui. C'est vraiment... Même à la fin, il y a toujours une petite phrase à la fin ou là au début. Il y a une des chansons que j'arrive pas à retrouver. Je sais pas le clip. J'ai reçu un coup. C'était une inspiration. Oui, on l'a fait c'était à la Guinguette Pirate, je crois. Ouais. Je crois qu'il y avait comme une pièce de théâtre, oui. C'est ça. En plein moral. En plein moral. Incroyable. C'est une étude sur le chanteur. Qui va dire on y a تاع الراي, tu vois. Voilà. L'estirbar, machin, tout ça. Le thème déjà. Bah ouais. Ne vous inquiétez pas, je vais pas m'étaler. J'ai trop donné pour ça, je vais pas m'affaler. Mais je vais vous expliquer tout en général, en plein moral. J'ai reçu un coup, en plein moral, en plein moral. Mais كاين غير هذيك لا فيديو qu'on retrouve sur YouTube, ما كانش هذا ما واحد كانش واحد اخرى. دي حلوة عاود كي تكون غير وحدة. Non, elle est incroyable avec la vidéo parce qu'en plus, en tout cas, ça me replonge avec les années où tu joues le Paris, tu te retrouves avec, c'était soit une péniche, soit un petit café-théâtre. Et il y avait avec l'ambiance, c'est très intimiste. Et c'est les éléments, que chaque chanson, des fois, tu l'associes à une période. Et à une image ou là à une histoire aussi, une histoire et puis c'est vraiment lié à ce que je te disais tout à l'heure, c'était les années où plein d'Algériens venaient d'Algérie, on se retrouvait là, c'est-à-dire et c'était un peu on refaisait le monde à notre façon, quoi, tu vois. Et puis le fait de chanter Blarbiya Darja au gars, pour moi c'est vraiment c'est un engagement, si tu veux, parce que vraiment je veux défendre la langue hadia, l'oratana, tu vois, je veux la faire, qu'elle soit connue, tu vois, et d'ailleurs il y a ici quand même des universitaires qui l'étudient, tu vois. Il y a l'institut avec l'INALCO, où il y a même تقراها, il y a des cours. Oui, il y a des yeux. Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs il y a longtemps que j'ai pas eu de nouvelles d'elle, mais il y a Dominique Cobé qui a fait vraiment un travail énorme sur Darija. Bon, elle a travaillé beaucoup au Maroc.
tu vois, mais c'est un travail monumental qu'il a fait. Hein. Il y a aussi dit que Alexandrine Barantini, elle travaille plus sur le derija algérien, dans les chansons, gars, tu vois. Ouais, ouais. Et tout ce travail, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est pas très, très bien connu du grand public et c'est un domaine qui est vraiment sous-estimé. Tu vois. Ouais, sous-estimé ou surtout qu'il y a beaucoup de. Surtout في la musique par exemple كنا نهضروا على الملحون ولا على لي ريتم تاني القدم تاع القلال وكاع il y a beaucoup de rythmes qu'on va retrouver peut-être plus tard dans d'autres chansons mais كي تقرا un peu l'histoire تاعهم علاش كانوا يغنوا هذيك لا chanson c'était quoi Exactement. tu vois même في القناوه par exemple في القناوه en fait chaque chanson عندها un historique عندها un personnage C'est عندها ça, c'est ça. عندها une même هذيك l'histoire elle a voyagé à travers les villes et tout et du coup qui تعاود تقرا الدارجه tu retrouves ah bah هذه ça veut dire ça et en fait c'est lié à ça et tu retraces même les traversées تاني تاع les nomades تاع بكري كيفاش كانوا كيما هذيك تيق شبيله تيولي ولا تيولي. Ouais, ouais, C'est pareil, ça aussi, c'est طريق شبيليا en fait. C'est Ouais, la ouais. route de c'est vraiment le comment on appelle ça l'époque où les musulmans étaient chassés d'Espagne en fait. Ça remonte à cette époque, tu vois. ouais. C'est عندنا دوك وصلنا un moment تاع on va te faire un petit blind test هضروك نديروا له وغنديروا له blind ça. test on va te faire un petit blind test et انت استاذ hein شنو الحياه هذه؟ الحسين donc en fait c'est un petit تهردت. 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 Non, non. C'est un petit blind test sur tes chansons. Donc tu vas essayer de retrouver quelle chanson غادي نقولوها لك. Mais pour un peu compliquer la tâche, غادي en fait Reda il va te donner الشعور تاعه كي سمع هذيك la chanson. Ah oui, d'accord. Et à travers ça, tu vas essayer de deviner وينها. عبالك نمدي سوا حسين عندي امل كبير. Ah mais ça y est, tu t'es coupé les cheveux, j'arrive plus à voir. مي كي درنا الكليب العام اللي فات كي جافي لي جوفو كور بالك بالك عاقل Oui, c'est vrai, نسيم c'est vrai. دندانا m'a demandé de me couper les cheveux encore plus courts, de me raser, parce qu'il faut que tu fasses très jeune. Ah oui, oui. Du coup, je faisais vraiment. Donc tu acceptes pour des rôles Oui, okay. Bien sûr, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Surtout qu'on ne s'est pas payé. نسيم دندان. Voilà, message. هذه الأغنية الأولى أنا هي كي زعما سمعتها. Déjà, premièrement, tu nous as caché un grand truc. Tu étais apparemment au courant de les réseaux sociaux. Apparemment, كان عندك الفكرة تاع les réseaux sociaux وما درتهاش وجامي قلت لنا باسكو هاد الأغنية تغني فيها زعما ان فينومين فريمون تاع les réseaux sociaux. تحضر فيها باللي رانا عايشين في واحد الوقت اللي نحوسوا غير على الصلاح اللي ماشي ملاح ونحوسوا زعما غير على البوز باغ نحوسوا غير على كلاش وكيكونوا الناس متدابزين بيناتهم. C'est واحد الأغنية وين تقول لنا نتايا كلارمون باللي باغ اكزومبل on a des mots pour faire زعما جمل شابين on a des combinaisons تاع الكلمات باش نقولوا صوالح شابين بصح فينالمون نقولوا غير صوالح اللي ماشي شابين. تحكي على توسل واقع. Direct, hein. Elle a été écrite en 98 et en fait elle s'appelle Tawassul et Tawassul c'est aussi Tawassul. مواقع التواصل الاجتماعي. Ah oui, c'est vrai. Et en fait la chanson regarde ce qu'il dit. Il dit كاين كلام كتير مالك لساني مهين كاين عمل كبير مال دراعي قهرين كاين جمال عديد مالك بصري درير كاين الحان جديد مالك سمعي بدير ما كاين وقت عصيت لا هي جسمي تتسلى ما كاين حل بسيط لا نشاطي بخيله. كي تقولها انت يا تولي شعر. تولي شعر non mais là كاين كلام كثير مالك لساني مهين كاين عمل كبير مال دراعي قهرين كاين جمال عديد مالك بصري ضرير. Et en fait c'est magnifique parce que surtout moi quand j'ai lu كاين كلام كتير مالك لساني مهين et en fait je me suis dit c'est vraiment les réseaux sociaux quoi. C'est هذه اللي هضروا عليها على les commentaires. Les commentaires, la facilité à dénigrer ou à insulter. Même le pire c'est que même quand il y a des gens les زعما تعجبهم on va dire يعجبهم 90%
واحد 10% ما فهمهاش ولا ما عجباتهاش يهضر لك غير على هذيك وهذا كان على بالها في 98 وخليت مارك زوكربيرغ يدير الفيسبوك وكاع واش حبيت لو كان لا سيليكون فالي لو كان راه دروك في غردايه ماشي خير بصح حنا النيف والخساره كيما عندك هيا نزيد لك واحده زيدة واحده اسكو تعرف السيد اللي قال انا كي نوض الصباح نشرب قهوه حليب مسكوتشو وكاجي تعرفه؟ وهذا شكون بن عدوده ولا شكون؟ لا الوغ جوستومون هذا واحد السيد دار البوز باسكو كان داروا ميكرو تروطوار وين يسقسيو الناس شي يشربوا الصباح وهذا كان هكا ضحك الناس باسكو قال لهم انا نشرب قهوه حليب مسكوتشو وكاجو وهذه الاغنيه جوستومون تهضر على الكاجو تهضر على الجو كي كمان تشينا سهل كان قلت بابور ولا سي سا قلنا بصح التريكسيك قلت بالك غادي تروح في حاجه اخرى بلاد تشينا عليه مانيفيك بلاد تشينا بلاد تشينا سكي انتريسون سي كو غادي نقراها لك وكاين بتيت سوربريز بالك ماشي سوربريز بصح جو سي با على بالك ولا لا باسكو تقول وين راحت البلاد بلاد تشينا وين راحت البلاد مغروسه بالجور وين راحت البلاد مغروسه بالجور جور تشينا مغروسه بالجور فيها واد الجازوز مغروسه بالجور فيها واد الجازوز جازوز تشينا فيها واد الجازوز مصنوعه بالتشينا فيها واد الجازوز مصنوعه بالتشينا ماشينه تشينا مصنوعه بالماشينه باعوها بالبابور وترفق الدور عشا يبني القصور قصور تشينا باعوها بالبابور بابور تشينا باعوها بالبابور أو ترفق الدور باعوها بالبابور أو ترفق الدور ترفق بالتشينا. Et est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont écrit la suite? J'ai fait des recherches et dans les commentaires, il n'y a pas que des mauvaises choses. Il y a des gens qui ont écrit la suite. واحد قال لك شيخ سيدي بيمول t'aurais pu dire راح قدور وخلانا غير القشور خلانا القشور قشور تشينا. مليح مليح كاين ناس Non mais des fois il y a de très bonnes idées في les commentaires, c'est vrai hein. Il y a des gens mais c'est ça aussi la diversité enfin l'avantage des réseaux sociaux, c'est que ça touche beaucoup plus de monde et كل واحد كيفاش il interprète bien un sûr. peu comment il a reçu qui Donc il y a des poètes aussi des fois qui envoient. Ah oui. Donc c'était كاجو قلت على كاجو انا اللي كي قال هكا ان فيت على باز باسكو كان عند جدي كان كاين شجر تاع التين دو كانوا الصباح كاع التين يعصر التين وكاع هي ديكو دو كيشت بلاد التشينا هي كلي سما رابلي سما فطور الصباح حتى هي اخويا البتي mais هذا c'est un truc تاني اللي mais bon même si je sais que tu veux raconter plus de choses que non ça. c'est toujours souterrain ماشي عبسه تاع بتيداج c'est toujours souterrain il y a toujours double sens en fait كاين les mots تاع العربيه تاعنا تاع الدارجه كيما تشينا c'est un très bon titre تاني en fait il y a des mots des fois شابين تاع et du coup ça la musique je pense c'est intéressant parce que ça reste dans la tête tout de suite comme un refrain قال بلاد تشينا en fait c'est est-ce que هذه تاني c'est un exercice qui vient naturellement ou là Oui, ça vient naturellement, mais après ça vient aussi d'une question. علاش حنا نقولوا تشينا وواحد اخر وايور يقولوا برتقال tu vois et en fait تشينا جايه من لاشين. Ouais. Tu sais, c'est ça qui fait que حنا نقولوا لها تشينا. Okay. Mais جابوها les Portugais. C'est pour ça que العرب يقولوا لها البرتقال, tu vois. Parce que je crois le premier pays où on découvrait la Chine, c'était la Chine. La Chine, c'est ça. C'est la Chine. Elle vient de Chine, mais elle a été importée, si tu veux, en Occident par les Portugais. Donc, les pays arabes, il y a beaucoup, ils se mouent برتقال. وكان واحد اخرين يقولوا تشينا tu vois على بالهم جاينا من لاشين tu vois c'est ça mais après bon il y a aussi بوفاريك الحقول والسيمان اورانجينا نزيد لك واحده التاليه واحده افون باسكو عباك الوقت سي با فري والله الوقت يفوت تالمون رانا في ساعه بون جات حلوه جات حلوه انا جي اونفي نزيد نورمال الناس الله راه قاعد هذه نورمال سهله
هذه اللي كي نقولوا فكرتني بواحد التران. هي كي اللي كيطلع فيه كي تدي التران توجور كي توصل تسمع هذيك لافوا اللي تقول لك سيداتي سادتي حضرات المسافرين وصل القطار إلى المحطة الأخيرة، يرجى اقتناء كل أمتعتكم ولا تنسوا حتى الشيء في كلش. في القطار هذه الطياره لا هذا فمام التران كي توصل التران يقول لك عندك ما تنساش الاخر، ما تنساش الباجاج. هذا انت يا بارامو راك تهضر على واحد القطار واحد اخر وين بارامو يقول لك غير نسى الباجاج، ما تبقاش تدي معاك، خليه وما تخافش ما نديروش زعما كولي بيجي ولا نديرو الاخر. باسكو بارامو هذيك المحطه كي توصل لها ما كان ينفعك لا باجاج لا قشاك لا امك لا بوك لا والو. راه مع الناس راه وحدك. وابارامون اللي كي توصل هذيك المحطه بارامون فاش دابري الخبير حسين ابارامون غادي تريقل ان بروبليم تري امبورطون في حياتك، مشكل تاع الدونتيست. وي سي سا. هذه وحدك هذا لا شانس وحدك غادي نقرا لك وتفهم علاش فيها. يقول بالسيف تروح وحدك توصل وين تقابل مولاك. اليوم راك داير حاله بالكوستيمه والكرافاطه، بالك تقول ينفعوك الدراهم الذهباني والخواتم ودوك الشخصيات اللي تعرفهم حتى خيط ما يوصل للتم. بالسيف تروح وحدك توصل وين تقابل مولاك. بلا جدك تروح وحدك، بلا باباك وبلا يماك. حتى انا نروح وحدي كيما راحوا اللي سبقوني. يجمع لي مان نروح مهني، ما يزيدوش يوجعوني سناني. أنا نروح وحدي كيما راحوا اللي سبقوني. أنا نروح مهني ما يزيدوش يوجعوني سناني. هذه حكايتك مع الدونتيست؟ ما هذه سي كان اغنيه تاع جورج براسانس تاع سلوي كي عمل تورني وين واحده اخرى. ميم هذيك يهضر فيها على السنين تاع الفيفغون اللي يشرب بزاف. وي هذيك يهضر على السنان. متى هو عنده مشكل مع السنين؟ هو ثاني مشكل. سي سا اون ميم دونتيست لي ميم بروبليم دو دون. وهذيك تاع جوستومون تاع j'ai oublié le titre, mais je serai triste comme un sol le jour où Dieu qui partout me suit me dira à la main sur l'épaule va-t'en voir là-haut si j'y suis, tu vois. Et justement, j'ai quitté la vie sans rancune, j'aurais plus mal aux dents. Même d'accord. Elle dit c'est adaptation. Ok. En tout cas, très belle chanson. En fait, qui te dit, voilà, qui te وحدك تقابل مولاك. C'est l'avantage, c'est bien. Bah oui. Bah oui. Et en plus, la chute, tu l'attends pas. Bah, c'est pour ça que c'est toujours écrit de façon. Il y a un côté. C'est comme l'humour. C'est qu'il y a toujours une surprise à la fin, ou là, dans la façon de retrouver le refrain, ou là, à chaque fois, c'est tout de suite. On voit tout de suite l'idée. C'est quoi l'idée? Ouais. Et tu sais, un truc marrant, une fois on l'a joué, on l'a joué, il y avait une famille qui a dit le premier rang, qui redina وحدك, tu vois, لازمك تروح وحدك واحد ما يقدر يجي معاك. شغل ils étaient terrorisés مساكن. ناضوا راحوا على بالك. Ils ont été vraiment effrayés par la chanson. Ils ont appliqué à la lettre. ناضوا, tu vois. لا بالك راحوا للتواليت والتواليت راحوا. لا ما ولاوش. ما ولاوش. Mais هذه c'est كاين même dans les spectacles d'humour, tu as toujours des gens qui sont premier degré et qui se sentent parfois touchés par un texte ou là où genre les mais je crois que quand tu chantes sur la mort au gars, on n'a pas l'habitude. Ouais. Ça
Mais après, c'est un sujet comme les autres. Hein. Ouais. Ça dépend de l'inspiration. كاع نفوتوا عليها كاع. سورتو عاود يكون عندها مشكل تاع السنين مليحه. Sénine. Donc, c'était ça le blind test. Bravo, 100%. Hein. Eh ben, écoute, Ouais, ouais. Tu connais bien ton répertoire. ouais, mais Voilà. on s'est entraîné. Vous avez- Il y a eu des Il m'a appelé. Attends. sujets à fuiter qui m'a pas le bac. Non, non, c'est pas vrai. عيطلع بن بوزيد عطى السوجيات. Franchement, beau, c'est ça. Et بقاش ما يصير من عاد عنده لي سوجي. les sujets تاع الباك. تعال على الباك. Il y avait la pression هذيك تاع. والله الباك ولا انا تيتي بلوس سيتي كول Cool, hein. لا بروميير فوا اللي جوزتو كنت عارف ما نجيبوش دونك جيتي ترانكيل tu vois. Après je l'ai repassé واحد 4 ans après. Mais شغل j'étais sûr ماشي باللي نجيبو tu vois, mais j'étais sûr باللي de toute façon نجيبو ولا ما نجيبوش شغل ça va pas changer grand chose. Ouais, ouais. Bon, finalement je l'ai eu, tu vois. Donc Mais c'est ça en fait, il faut pas être stressé. C'est ça le J'ai truc. jamais été stressé par le truc des études ou gars. C'est انا je me rappelle الخوف تاع الباك parce qu'en fait في الجزائر après peut-être ça a changé maintenant mais on mise tous sur le bac. Oui, oui, c'est vrai. C'est soit le bac, c'est-à-dire que quand tu as هذيك la semaine ou là tu as un stress, tu peux rater l'année. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça. Alors que هنايا il y a des éléments où ils prennent en compte ce que tu as fait l'année d'avant ou là pendant l'année. حنا c'est الباك. Ah, quoi, le bac, c'est la barrière. Ah, c'est La douane. c'est Jamarik. en plus le truc tu sais, ils te mettent dans un lycée les mchiteak, c'est un autre endroit. Avec des gens qui ont le même prénom que toi. Avec des gens qui ont le même prénom que toi, donc déjà tu t'es stressé, tu te retrouves واحد عندها اسمك كيفاه ما نعرفكش انت تمشي لا فامي تاعي. C'est vraiment il te déstabilise. ريضة ويدخل واحد بون انفلوب هذيك يدخل كيما هكا من بعد يعطيها البروف سكات يبدا يسير بها كشو. وحنا كان عندنا ان توكا في دروك بالك بدلوها هذيك لاستوس تاع البروف. En fait quand ils font des sujets تاع الباك ils essaient de faire un sujet très compliqué parce que كاين دي بروف الجيريان عندهم ليدي سي كو انا عندي درت سوجي صعيب وماشي بزاف جابوا لا موين ماشي بزاف اللي لقاو له دونك انا فور. Et du coup, en fait, t'es pas en train de résoudre un problème, t'es en train de déminer. تحوج وراهم les pièges. Psychologie. Bien sûr. تقول لي عطاها لي هذه c'est trop facile. والله c'est pas normal. Ça veut dire que c'est pas ça. Avec شعب خطره j'ai changé la réponse parce que ça me paraissait trop. Ah ouais, je trouve Que c'est pas normal que le prof يعطينا un truc. Un piège. Il y a un piège. C'était un piège. Et souvent il y a des pièges. Ah ouais. تقول ah ouais c'est ça. Et ما عندناش هذه je parlais avec une amie qui fait des cours d'arabe وعندهم examen et elle découvre elle est pas algérienne et elle découvre le côté t'as des pièges dans le قلت mais هذه on l'a jamais vu en cours t'as oui احنا تاني en fait. Le but du cours c'est pas pour préparer l'examen, le but du cours c'est faire diversion. باش نهار l'examen en fait حنا c'est pour ça que quand on vient en France ça nous paraît facile parce que هنايا c'est raccord avec ce qui a été donné Nia, dans le cours. c'est ça. Nia, ouais, Ouais. c'est QCM, ça a déjà la réponse. Ouais. Il n'y a pas le... ما كاينش بلوس دي فوا داك الكيو سي ام هكا يفوتوا غير في واحد السكانر في واحد الماشينه تكوريجي وحدها Ouais, ouais. والله. إيه. ما عندكش بروف اللي يريح عليه بكاس قهوه. وي مي فيها النيغوسياسيون ميم سي بوني ميم سي هنايا اون فرونس سي نيغوسي ميم لا قريت سوجي سيور غير هنا واه انا والله جي ديجا نيغوسي Ah ouais. Tu باسكو as fait quoi, toi, مات Maths. On dirait pas. C'est la coupe شويه تاع. Oui, c'est vrai. شويه لا كوب كاين بزاف صوالح كي كانت تقربني تشم الريحه تاع المات مي نيغوسياسيون حنا النيغوسياسيون هذيك تاع نيغوسيو هكا تاع كي بروف يرد لك لا كوبي هي وتقول لها شحال لا موين تاع كلاسها صعبك بلي المدير غادي يقول لك بلي لا موين راه طايحه لو كان تزيد لنا كاع نقطه طلعي لا موين وكاع تدخل لها كاين c'est vrai كاين il y avait la séance où tu revoyais le prof
دونك زعما الا غلط لك في الحساب ولا تدي له زعما تقول له غلطت لي ولا غلطت لي في هذه. اي سي فري كو سيتي دي فوا دي سي المومون كنت نيغوسي هنا بون يافي تو جوست الشيفر ما كتبتهاش نيش انا يعني النص عطيني على تطلق الطريقه على الطريقة، عطيني على الطريقه الريزونمون زعما مي سي فري il faut كان عندنا noter. على بالك كان عندنا واحد البروف ستادير نهار ليكزامان il fait pas d'examen هكذا يكري وكاع سي ان انتروتيان افيك لو بروف تيت ا تيت كي تدخل يقول لك بون شحال تسحق انت نورمالمون شحال نعطي لك وانت تقول له اعطيني 18 بون ولا يشاف بون يعرف لي زاليف Ouais, ouais. سي يجوج باللي هذاك 18 ما تستاهلوش tu vois il va te poser des questions on va vérifier Ah, si c'est tu bien réponds dit comme هادي بوكر بصح Oh là là. انت c'est toi qui donne la mise poker bon si tu dis par exemple bon انت على بالك بلي النيفو تاعك فريمون صفر bon tu vas dire زعما 10 الله يعين même 10 يقول لك tu vois non انت نورمال ما تسهلش 10 donc il te pose des questions Ah tu vois, ouais. c'est une bonne méthode moi je c'est trouve. très très bonne méthode. En fait, il met toute la pression à l'Ekenta. Ça veut dire Ah, que toi, tu ouais. dois d'abord. Ouais. Allez, c'est un peu à l'américaine, parce que les Américains, ils te font confiance, mais après, ils Voilà. évaluent. c'est ça C'est-à-dire que Zama, à la bien, tu dois être juste. Si tu es legit, tu as 0, tu as 18, il dit que non, je vais te poser des questions. Mais ça te permet aussi de dire, bon, voilà ce que je sais, je connais mon niveau, ça. je suis à 13, il dit que c'est bon. Ouais, c'est ça. C'est Tu un peux bon- aussi rentrer, tu dis bon, c'était le 18, mais posez-lui la question. Ça posez-lui غير هذه. تحكي لي على حاجة أخرى. des fois tu fais des paris. فوالا غادي نميزي كيما ديك تاع البلاصه تاع يقول له زعما هو قرا كلش على الفيل وحطوا له الاكزام على النمله. يقول لها النمله اصغر من الفيل. Voilà, c'est ça. Donc on arrive au terme voilà, de cette séance très très intéressante. Eh ben, c'était un vrai plaisir. C'est un très très voilà, grand plaisir de t'avoir Maana. Donc on va terminer en beauté parce qu'on va terminer avec la version longue de Bandit. C'est ça? C'est ça, la version live. La version live qui n'est pas censurée. Tu veux dire la version complète. La version complète, c'est ça. Ouais. La version. Je vais commencer par le dernier couplet. Donc le temps qui s'installe, on va petite chanson super sympa, vraiment. Authentique. Avec je le croise tellement dans des événements culturels, des fois j'ai l'impression d'être banni. Des fois même, tellement je le croise dans des événements culturels, je me dis peut-être d'être banni. Des fois même je me dis Belek c'est mon père biologique ou il essaie de renouer contact. C'est ça, je suis ton père. Star Wars. أسناني قاعد كانوا حابسين كيفي ما يخدموش خلاص تريسي تلقى مقطوعين توحشت القهوة بالأبراس والشر عند الباب يعس ويقابر كيفاش نقيبس ساعتي قربت تصوني دورت باندي سامحوني ساعتي قربت تصوني دورتها باندي سامحوني الزنقة خرجت معول وفي يدي مطرق كبير أسرعت اللي جاز الأول خليتو بلا سمير الحنوشة سمعوا باللي حصل جاو طلعوني بالسناسل حكموني عند القواجي ديريكسيون للسركاجي حكموني عند القواجي ديريكسيون للسركاجي السفلان ولا لا فلتان كيشومر كيما الخدام كامل قالوا هذا الانسان نحكموا عليه بالاعدام مزيان القاضي حنان شويه كي حكيت له كاع الميزيريا قال لي انت من المجرمين لازم تخلص 10 سنين قال لي انت من المجرمين لازم تخلص 10 سنين
ضربت 8 طلقوني توحشت الكارتياسي في بالكراني نتريني نمشي ونحبط راسي خايف الناس يعقلوني يعكسوني ولا يسبوني قلت مازال فيهم الشحنة كي يشوفوني يطيحوا عليا قلت مازال فيهم الشحنة كي يشوفوني يطيحوا عليا لقيت واحد وليد حومة قال لي مرحبا بك يا علي واحد اخر قال لي عسلامة كنا خايفين جامي تولي قلت ما بانت لي حاجة كاين الحباب في هاد الدنيا حطيت قاعي في الطروطوار وخليت دموعي تفور حطيت قاعي في الطروطوار وخليت دموعي تفور عليك صحيح شكرا جزيلا. هنا تمتعنا بموسيقى الباندي من الشيخ سيدي بيمول. يبقى مشكورا على هذه البرفورمانس. قولها نورمال قولها نورمال عاودها بالنورمال. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. سيتي ان بليزير. توجور. يعطيك الصحة انت والله صافي بليزير. مرحبا بك كون تو فو تبغي. لا راك مديقوتي راك مغبون وراك مضيق وكاع عيط لنا يا با دو بروبليم. دو فاسون طونك مازال ما حلوش لي صال رانا قاعدين مازال ما حلوا الحدود ما حلوا لا الحدود حنا انا قاعدين حنا ساكنين هنا جاك لونغ راه يطيب لنا كل يوم الفوق. لا ميرسي بوكو يعطيك الصحة. ميرسي رضا. يعطيك الصحة خويا. شكرا على لا بارتيسيباسيون. نشكر الحضور اللي معنا في الانترنت. تعرف الانترنت؟ نعم 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 نعم. دونك ان بتي مو بور تيرميني sur عبالي بلي لاكتواليتي سي نوفيل البوم شوف. وي صافي ان مومون خرج مع الكونفينمون. مع الكونفينمون. Donc inchallah j'espère qu'on aura l'occasion de voir des concerts. Normalement ça va reprendre peut-être à la rentrée. Il faut patienter شوية. Voilà, il y a des dates شوية في الصيف هذا mais ماشي بزاف. OK. Surtout à la rentrée. En extérieur, je pense normalement. En extérieur. Ouais. Donc, Inch'Allah, ce sera la réouverture bientôt. Nous allons dire des spectacles. Donc, t'es comme ça. Voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires, dire des commentaires, partager ou خلونا les avis تاعكم. إلا ما عجبتكمش gardez l'avis تاعك خليه عندك. Par contre, إلا عجبتك ماذا بك تبارطاجي. Et je vous dis à très bientôt. T'es comme ça. وإلى اللقاء.